Sila po. Sayang ulan eh, no? Ayan sila ate. Sorry may kodigo ako. So hi po sa Torre Campo family, Sansaet family, Aliwalas family, Gallardo family, Aming family, Reynaldo family, Apresto family. Hello po. Salamat sa suporta. Yan po sila. Thank you. Thank you po. Ulan-ulan. Madudulas anak. Yay. Yung charger ko paano sa akin? Next time, pupunta kami dun sa inyo. Ay, kuya, yung sa... Oo. Mamaya na yung sa madam. Mamaya nakita yung sa